कहीं जने बहुत बढ़िया कथा कहते कि बापा केबे भी कहते ना मो पाखे पैसा ना आ माँ केबे भी कहते ना कि मोर देह भल ना बास ये दुईटी कथा कारण ए दुनिया बहुत सुंदर भाव में चल। जय जगन्नाथ सांग मैंने कहतु केमती अच्छा पुनर्बार इच्छाशक्ति चैनल आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची एक बढ़िया पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो गोटे छोटिया कहानी माध्यम आपण को मोर विनम्र अनुरोध कहानी को आपण मन दे शेष जाए शुणिबे। कहानीटी है जड़े व्यवसायी विषय से व्यवसायी पाखे बहुत पैसा थिला बहुत धन रत्न थिला आउ से निजे तांको पुओ को छोट बेलू लालन पालन करी निजे तांको बड़ करथिले काहेकि ना तांकर पत्नीकर देहांत हो जाइथिला। पिलाटी पढ़ाई रे पाठ पढ़ारे बहुत बढ़िया थिला एवं बहुत बुद्धिमान मध्य थिला बहुत टैलेंट भी थिला। गोटे दिन पुओ घर को आसला एमती बाप पुओ कथबार्ता होउछंती पुओटे मन को कौन आसला के जानी पुओ कहिला पापा एथर जदि मु कॉलेज रे टॉप आसिली फाइनल एग्जाम रे टॉप कली तो तुमे मते उपहार स्वरूप कौन देव। बापा खुशी रे आनंद रे कहिले तू कह तोर कौन दरकार आ तू कौन चाहूचु तू जहा चाहबू मु सेया तते किनी आनी देबी। पुओ कहला बापा आम शहर रे जो नुआ दामी कार वाला शोरूम खोला है ना दामी कार वाला सेई थारु गोटे लग्जरी कार मते दरकार आ मते मु जदी टॉप करिवि मते सेई कार रु गोटे देव। बापा कहले ठीक अछि जदी तुमे कॉलेज रे टॉप करि देव आ समस्त ठारु भल बढ़िया प्रदर्शन करि देव तो कार तुमर हे गला बोली आज ठारु जान। एमती बाप पुओं भितर बहुत कथा है कथाटी एकदम स्थिर हो गला जे बापा पुओटी को कार उपहार स्वरूप देवे जदि से परीक्षा रे टॉप करिवो। आ शेष रे प्रकृत रे कमाल करिदेला से पुओटी जो दिन से कॉलेज को गला रिजल्ट देखिबा पई तो सेउट ही से कॉल करिला बापा तुमर पुओ टॉप करिदेला आ खाली एतिकी रहिला कि आम दुआरे से गाड़ी केमिति आसी ठिया हबो सेथि पई आपण रेडी रुहंतु मु मिठा नै सांग मानक सहित पार्टी करि सारी किछि समय परे घर को आसुची तुमे गाड़ी जेमिति तैयार करी रखिथिबो। बापा कहले ठीक अछि बहुत खुशी हेई कहले बा बहुत बढ़िया करिदेल पुआ आज तमे चमत्कार करी देखैदेल। पुओटी सांग मानक सहित किछि समय पार्टी करि सारी मिठा धरी घरे आसी पहुंचिला एवं से जेतबेले देखिदेला घर आगे कार नाही से एकदम निराश होई गला उदास होई गला कारण से देखिदेला बापा तो मते कहिथिले मु तांको फोन करी कहिथिली कि मो पई कार रेडी करी रख किंतु दुआर मुहरे तो गाड़ी नाही सेति पई से उदास मनरे बापांको रूम को गला देखिला बापा बहुत खुशी अछंती कहले बहुत बढ़िया पुओ चमत्कार करी देखैदेल एया कहि हाथ रे गोटे गिफ्टटे धरई देले कहले ये गिफ्टटी तुमर। पुओर दिमाग पूरा खराब हो गला आउ ये गिफ्ट देखिला परे आहुरी मन खराब हो गला बापा कहिथिले कोन आउ करूछंती कोन दउछंती कोन गिफ्ट रे मते तथापि से बापा को प्रणाम करी बापांकर आशीर्वाद नेला चरण छुईला आउ निज रूम को चली गला। रूम को जाई गिफ्टटी को खोली की देखिला कि बापा ए गिफ्ट रे कोन देइचंती जेतेबेले से गिफ्टटी को खोली देखिला आश्चर्यचकित हो गला कारण गिफ्ट भितर रामायण थिला कहला मते रामायण देदेले मते ठकी देले तेणु से रामायणटी को सेठी रखी से सेठारे गोटे बापांक पाखु चिठी लेखिला कि बापा जदि आज मोर माँ बंची थांता तो मते मोर मन पसंदर कार निश्चय देई थांता तुमे तमर कथा रखिलनी गोटे जिनिस मागिथिली मु जीवन रे ता मध्य तमे पूरा करि पारिलनी एबे मु ए घर छाड़ी चली जाउची जोठी रहिबी कठोर परिश्रम करिबी बहुत पैसा कमेबी भल चाकरीटीए करी आउ कार किनिबी दिन आसीबो सेई कार को नहीं तुम पाखकू फेरिबी। बापा तुमे मते बहुत उदास करदेल फोन रो नंबरटा चेंज कर दउची मते तमे केतेबेले देखा करिया पई चाहिबनी कि मो सहित कांटेक्ट रखिबो नाही एतिक कही पुओ तार घर छाड़ी चली गला अन्य एक शहर को जाई चाकरी करबा को लागिला धीरे धीरे निजर स्किल बढ़ाइबारे लागिला एवं सफलता उपरे सफलता हासिल करिबारे लागिला। पुणी गोटे दिन से पुओटी फाइनाली सेई कार ही खरीद करिला जो कार को से बापांक पाखरु उपहार स्वरूप चाहूथिला जेतेबेले से कार किनिला कार ता पाखकू आसीगला सेई कार को नहीं से घर को आसिला जोठु घरे से रहुथिला गाड़ी तार घर बाहर ठिया थिला से गाड़ी को चाही चाही भाबु थाए ए गोटे छार कार पाई मु मोर बापांक सहित सब संपर्क तुटेई देइथिली मो पाई कार एते बड़ हे गला जे जहा फळे मो बापांको मु भूली गली एमती मन दुखरे थाए से मन दुखरे बहुत कथा भाबी चली थाए तो सांग माने एमिति भी दिन आसी थाए कि जो दिन पाखकू जो जिनिस आसी जाए तो सेतेबेले आपण बुझी पारंतिनी कि ये जिनिस भी एते मूल्यवान नुहे निज लोकंक ठारू एते भी जरूरी नुहे। पिलाटी आउ बेसी डेरी न करी निज बापांक नंबर को डायल कला फोन रिंग हैला किंतु तांको बापा आउ फोन रिसीव कलेनी फोन रिसीव कला तांको घरर चाकर से कहिला बाबू तो 15 दिन हेबो ए दुनिया छाड़ी चली गलेनी बड़ बाबू आपनको बहुत मने पकाउथिले आउ सारा दिन से खाली आपनको कथा ही गपुथिले गपी गपी कांदी कांदी केतेबेले सोई पडु
କରୁଥିଲେ ତା ଜଣା ନଥିଲା। ଆପଣ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସାନ ବାବୁ? ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ବି ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିଲେନି। ବଡ଼ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ତା ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନଥିଲା। ସେ ସେଇଠାରେ ପୁରା ସ୍ତାଚୁ ପାଲଟିଗଲା। କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲାନି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ବାପା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଶେଷଥର ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେ ଗିଫ୍ଟଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲେ କି ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ସେଇଠି ସେହି ରାମାୟଣ ରଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ କି ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାମାୟଣ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥିଲା। ପୁଅଟି ସେଇ ରାମାୟଣଟିକୁ ହାତରେ ଉଠାଇଲା। ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ପୁଅ, ତୁ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲୁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଲୁ, ତୁ କଲେଜରେ ଟପ୍ କରି ଦେଖେଇଦେଲୁ, ପଢ଼ାରେ କମାଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୁମର ଗିଫ୍ଟ ତ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ସହିତ ତୋତେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ମିଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ରାମାୟଣ ତୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଲଫାପା ସେଇ ବହି ଭିତରୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୁଅଟି ଲଫାପାଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଥିଲା କାରର ଚାବି ଆଉ ସେ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିଲା କି ବାପା ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ଗିଫ୍ଟର ପ୍ୟାକିଂକୁ ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ନେଇଥିଲି। ବାପା ମୋତେ ମୋର ମନପସନ୍ଦର କାର୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି ହିଁ ଚାଲିଲା। କ'ଣ କରିବ? ବାପା ତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ ତ ଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷଥର ମିଳିପାରିଲେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀଟି ସେ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ନଥିଲା, କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ୟାକିଂ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ତାରି ଚକ୍କରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହେଇଯାଇଥାଉ, କେତେ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଦେଇଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଇ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ଅନାବ ଶନାବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାଉ। ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ କି ସେ ଯାହା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଉପରବାଲାର ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଠାରୁ 1000 ଲକ୍ଷ ଗୁଣା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ପାରୁଥାଉ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଖି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରଚନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କରି ଦେଖାନ୍ତୁ କି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଦୁନିଆ ତୁମ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।